बेला 4:07 ये पूरा बाहर के रेडी आम डंगा भी पूरा रेडी आम भी चलू डंगा बसैया अप्पा घर पाखर अप्पा भाई या कुकु को लेकिन बाहर मंदिर डंगा बसैया एते राति मंदिर पाखे थी सब दुकान सब खोली जाता सब से भोग डंगा एरिया सब बिकाबिकी चलता। आम मंदिर पहुँचला बेलू एत भिड़ हो जाता लोक 3टा लगे लाइन लगे डंगा बसाऊँ आम गलु आम डंगा सजाड़िया गुगु ता डंगा से निजे तैयारी करता से से निजे से बसिक सजाड़ा डंगा को ये अप्पा तार फूल फूल सजे आउ डिम्पल कैंडल फैन लगे डंगा पर रेडी करते सजे ये सजा भितर अप्पा तार फोन तले पकई सारे सेठी एते भिड़ होता डंगा बसैबा भी आमको बहुत टाइम लगी।
ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଗୁ ଆଉ ଡିମ୍ପଲ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ବାଣ ତାଙ୍କର ଫୁଟେଇଲେ ସେଠି। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେଠି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା ଲେକିନ୍ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେଠି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ତ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।